Inggris, Jerman itu ada di dalam satu ini ya, dalam satu berita itu mereka marah sehingga mereka bilang apa saudara? Cukup, sudah cukup. Ini sudah saatnya kita ambil alih. Sehingga saudara apa yang terjadi saudara seluruh dunia ya dengan kejadian kemarin protes Islam itu marah saudara ya. Dan Islam ini akan dihentikan. Ini bukan masalah Islamofobia, tetapi ini adalah sudah dia bilang namanya sudah melewati batas saudara ya. Dia bilang melewati batas. Apa yang dilakukan oleh orang-orang para pendemo ini sudah melewati batas, intinya begitu saudara ya. Dan mereka sekarang sudah nggak takut ya. Tadinya mereka takut ngomong tentang Islam, mereka sekarang udah nggak takut lagi. Dan ingat, Egida ini belum bergerak, saudara. Egida ini adalah organisasi anti-Islam, ya. Belum bergerak, saudara. Kalau sudah bergerak, ngeri, saudara. Kalau Hamas sudah tamat, saudara ya. Semua ya, ini sambil gencatan senjata dibomin satu-satu itu ya, tunnel-tunnelnya itu ya. Sudah tamat ya kalau Gaza, saudara. Nih. Ya. Nah, ini ada mulai jalan. Nah, ini ya, mau ke Sandra ya, saudara ya. Token is live. 12 Thailand, warga Thailand ya. 12 warga Thailand, mana yang saudara ya. 12 warga Thailand dilepaskan sama 13 orang Israel, saudara ya. Jadi ada 25 ya. Ada 25 yang dilepas, saudara ya. Yang orang warga Thailand yang disandra itu ada 50 saudara ya, dan saudara ya, ada 50 orang Thailand. Ngeri ya. Jadi prioritasnya buat anak-anak saudara ya. Kenapa akhirnya mereka menyetujui gencatan senjata? Karena prioritasnya buat anak-anak, supaya anak-anak dilepas dulu. Ya. Wah, serem saudara ya. Jahat sekali nih Hamas ini saudara ya, dengan segala macam, licik sekali saudara ya, licik. Lalu orang Islamnya dengan bangga ya saudara ya. Dengan bangganya ya orang-orang Islam ini ya. Saudara, kalau Anda menonton. Nah ini saya mau tunjukkan ke Anda diskusinya Gerd Müller saudara ya. Oh, salah ya pantesan. Bentar ya. Ini tanggapan dari Politieke aardverschuiving in Den Haag. 1 op de 3 Limburgers stemde gisteren op de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. En ook in andere provincies gooide de PVV hoge ogen. Daarmee verdubbelde de Partij van de Veiligheid. Ja, Wilders is gewonnen. En dat is goed, denk ik. is goed, ja. Ja. Onverwacht ja, dat onze dorpsgenoot zoveel stemmen heeft gehaald. Ik hoop dat er een goede veranderingen komen de komende 4 jaar. Ja, dat is wat ik lijn, ja. Ja, ik vond het. Ik heb zelf ook op Wilders gestemd, dus nee, ik vind het goed. Goed. Ja, hij heeft een goed idee, denk ik. Ik weet niet, maar ik denk dat hij is goed, denk ik. Alleen met buitenlanders is niet zo goed. Untuk orang-orang asing ya nggak bagus ya, untuk buitenlanders saya bilang ya. Buat saya bagus karena dia udah beberapa generasi lahir di situ ya. Biasanya ini mudah-mudahan model kayak pemain ketikung kita ya, orang Curaçao. Orang Curaçao itu kan punya visa Belanda saudara ya, punya paspor Belanda. Orang Curaçao Karibian, yang tiga pulau itu ya di Amerika Selatan ya, dekatnya Venezuela itu ya, Curaçao apa ya saya lupa namanya ya. Kemarin baru dibahas kalau saya lupa ya. Mungkin salah satunya Curaçao itu ya. Nah, buat dia bagus saudara ya. Ini buat buitenlanders ya nggak bagus. Tadi ya buitenlanders itu ya. Ik moet zeggen, het is niet mijn fan, maar ik spreek helaas
wel de waarheid. Und dieser Rechtsruck, der ist eigentlich überall zu verspüren, in ganz Europa. Es ist ja keine richtige Schock, weil ich denke, der Trend geht in die Richtung. Semuanya Und shock deswegen, ya. es konnte auch in Deutschland auch passieren. Nee, ik maak me er geen zorgen over, maar zoals ik al zei, ik zie wel wat er van komt. Maar het is niet mijn favoriete partij, laten we het daarop houden. De minste met een ik gekregen. Nah, tadi ya, kalau yang orang-orang Arab tadi ya nggak mau saudara ya. Dus ik heb een andere stem, maar die heeft het ook redelijk goed uitgepakt. Maar ja, er moet gewoon gaat veranderen eigenlijk. Het schip hinkt de verkeerde kant goed. Iedereen heeft iets anders nodig, denk ik, dan wat de laatste 12 jaar gebeurd is, toch? Ja. Ja. En denk jij bij de naam Geert Ja, dat Wilders nog perubahan altijd ya, meteen aan saudara, Venlo? Ja, veel wel, ja. Ja, zeker wel. Je komt zelf niet uit Venlo. Nee, ik kom zelfs niet uit Venlo. Nee, uit de buurt van Rotterdam. Verdient Wilders hier al een standbeeld in Venlo of is het daar nog te vroeg voor? Nou, dan moeten we nog maar afwachten. Ik denk dat het eerst maar even aan moeten kijken hoe hij het gaat doen. Maar ik denk wel dat het tijd is voor een beetje verandering. Zeker weten. Politiek verslaggever Jos van der Broek, van 17 naar 37 zetels. Hoe verklaar je die flinke overmacht? Ja, er zijn een aantal factoren die je kunt noemen. Hij heeft de juiste snaar geraakt bij de hardwerkende man die klaagt. Gewoon de man in de straat. Hij was sterk in debat, hij had humor. Ja, en wist zijn grote concurrent Frans Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid af te troeven. Hij zei vorige week nog in een debat, jij spreekt wel 7. Jadi si Geert Wilders ini terkenal orang yang suka humor saudara ya. Nggak sejahat yang itu ya. Dia memang keras, tapi juga dia ada komplain-komplain dari masyarakat. Ya, makanya dia bisa menang saudara ya. Ya tentu dia punya tim yang bagus juga ya. Tapi karena ada komplain ya dari di jalan-jalan itu ya, semua komplain semua. Makanya orang bisa milih dia ya. Maar ik spreek de taal van het volk op straat. Dat was natuurlijk een hele mooie. Ja, veel mensen hebben weinig vertrouwen in de overheid, ontevreden klagen en hij heeft eigenlijk die mensen naar zich toe getrokken. En dat heeft zich vertaald in een stem voor de PVV. Ja, je noemde net al Timmermans. Het leek erom te spannen tussen Timmermans, Wilders en Jezelgus van de VVD. Nou ja, de uitslag is weinig nek aan nek aan. Die is gewoon bombastisch. Het had een fotofinish moeten worden, deden de peilingen ons doen geloven. Maar ik heb... Ja, ini ya. Ya, ini yang positif ya, yang lawan-lawannya dia ya. Waar het een urenlange nek-aan-nek race leek te worden, was bij het sluiten van de stembureaus al duidelijk wie de winnaar was. Ik sloeg de handen voor het gezicht en nou, ik ben er ontzettend dankbaar voor. Het signaal wat die Nederlandse kiezer nu massaal geeft van ja, het moet anders. En ons verhaal van die Nederlander weer op één heeft dus heel erg... Ada perubahan, pokoknya orang-orang Belanda itu maunya ada perubahan saudara ya. Karena tadi yang selama 12 tahun zamannya Rutte ya imigran sudah masuk semua tadi yang di depan tadi bilang ya moet verander, dia bilang harus ada perubahan ya. Dan dia bilang ya semua orang Belanda ingin ada perubahan. 12 tahun dikuasai sama Rutte, Rutte-nya kan baik saudara. Rutte ini orang baik banget saudara ya. Orang sangat terlalu baik menurut saya ya. Sehingga dimanfaatkan kebaikan itu oleh orang-orang Arab ini saudara ya. Orang-orang dari Timur Tengah ini ya. Sebentar ya, saya mau tunjukkan ke Anda interviewnya ya. Kayaknya ini ya, nah, tapi itu sudah selesai mensen aangesproken. En daar moeten we wat mee doen. We hebben de mensen hoop gegeven. Ze hebben die hoop geuit in een stem. En ik ben er ontzettend trots op. En ik zie het ook als een enorme verantwoordelijkheid om met die paar miljoen stemmen, want dat zijn het, wat te gaan doen. Ik ben de mensen dankbaar en ik zal proberen dat grote verhaal waar te maken. Dat kan ik niet alleen, maar daar heb ik ook andere partijen natuurlijk voor nodig. Tegelijk, u heeft gezegd, ik wil premier zijn voor alle Nederlanders. Bukan ini ya. Bukan ini saudara ya, sebentar ya. Nou, nee, kita lihat ya. Maar ik weet wel, en dat is ook een antwoord. Oké, daar gaan we weer. Hij loopt al 33 jaar mee in Den Haag. Regelmatig is hij keihard. Dit nep-parlement. Meer of minder Marokkanen? Maar nu hij wil meeregeren, verandert hij zijn prioriteiten. Ik snap ook dat er andere punten zijn nu die belangrijker zijn. In aanloop naar de verkiezingen interviewen we de lijsttrekkers. Dit keer Geert Wilders van de PVV. We hebben een PVV-kiezer voor u uitgenodigd. En dat is Ronnie de Jonge uit Enschede. En meneer de Jonge, u heeft
Een vraag aan Geert Wilders. Ja, meneer Wilders. Ik stem al 15 jaar fanatiek op u. En op de punten zorg, bestaanszekerheid. Alleen het punt de islam, daar ben ik zelf wat minder in. Want wij leven zelf in een multiculturele samenleving. Ik leef zelfs in een multiculturele wijk waarin wij compromissen stellen onder elkaar. Ook mensen die de islam beoefenen. Bent u bereid om daar bepaalde compromissen te sluiten om daar meer te gaan doen in de regering? Nou kijk, wij willen heel graag meegeven. En wat wij vinden van de islam zit in ons DNA. Dat krijg je er denk ik niet snel uit. Maar ik weet... Ya, Islam itu ada di dalam DNA-nya orang-orang ini. Ya, jadi bukan cuma sekedar agama saja yang kulit, tapi ada di DNA-nya. Itu mengeluarkan ideologi itu tidak mudah, dia bilang, saudara ya. Dia bilang ya, ya Islam sit in on state adat krek ya. Jadi udah di dalam Belanda ini mau mengeluarkan ini ya, nggak bisa, saudara ya. Karena sudah ada sudah cengkram di Belanda ini ya, mengeluarkannya juga nggak mudah. Nggak bisa dalam sekejap tuh hilang, saudara ya. Ya tadi si Roni apa namanya Yongen tadi ya, dari NSKD itu ada ini ya, kita tuh milih tuh kita gimana nih, bagaimana dengan Islam dan multicultural ya. Wel, en dat is ook een antwoord op uw vraag, is een hele goede vraag die u trouwens stelt, is dat wij grote problemen hebben nu in Nederland, die gaan over asiel, die gaan over immigratie, maar die... Ya, itu masalahnya bukan sekedar asilum refugee datang atau masalah imigrasi. Refugee itu yang datang minta suaka. Kalau imigrasi itu yang mereka berbondong-bondong datang untuk sekolah, untuk kerja, untuk apa itu, saudara ya. Ja, wat u zegt inderdaad ook over de zorg, over het feit dat heel veel mensen niet genoeg geld in een portemonnee hebben, over wat ze dan noemen de bestand. Masalahnya adalah uang itu tadi ya, portemonnee itu dompet itu, termasuk uang itu ya. Bagaimana kita punya tanggung jawab sama rakyat yang seharusnya rakyat mendapatkan uang yang lebih banyak, ya. Tapi ada kita mesti bagi ke orang-orang ini, ya, yang menjadi haknya dia. Itu intinya dari ininya dia, saudara ya. Inti dari kampanye dia, prioritasnya dia itu adalah mengurangi imigrasi, mengurangi asilum dari suaka itu yang dari Arab-Arab itu, Islam, ya makanya dibilang anti-Islam dia bilang ya. Zekerheid. En dat zijn zaken die voor ons wel ook ontzettend belangrijk zijn. Dus als wij dadelijk, wat ik hoop, en waar ik ook eerlijk gezegd van uitga, als wij aan die onderhandelingstafel komen, dan zullen dat ook onze prioriteiten zijn. Ik ga hier niet onderhandelen, ik ga hier ook niet zeggen wat we wel of niet gaan doen, maar het spreekt voor zich dat de onderwerpen die iedereen in Nederland belangrijk vindt, dat ook de thema's zijn waar wij het minste op zullen gaan bewegen tijdens de campagne. Laten we dat eens... Ya, saudara ya, jadi temanya pokoknya bagaimana mengurangi ini. Dan itu tadi tuh si demo tadi ya, fuck filter, oh, welcome refugee, goblok saudara. Arab-Arabnya malah refugee, Arab yang maunya, dan itu menjadi masalah. Kenapa tadi dia bilang ada di dalam DNA, petugas IND atau imigrasi naturalisasi DINS atau imigrasinya itu ya, petugas imigrasinya itu banyak yang sekarang dari orang-orang Arab ini, saudara. Makanya dia bilang ini sudah dari DNA kita mau mengeluarkannya begitu saja nggak bisa, nggak mudah, tadi kan. Hopeless, saudara. Orang-orang Belanda itu kan hopeless kan. Negara kita diambil alih nih sama Islam. Mereka sudah menyadarinya, makanya akhirnya menang sih kayak Twitternya ya. Tiba dengan kejadian protes Palestina yang brutal kemarin itu di Inggris itu ya, sama di Amerika. Kayak Twitter ini, ya saudara ya, pro Israel saudara ya. Kayak Twitter ini pro Israel banget saudara ya. Kalau Anda lihat, saya lupa nyarinya kayak Twitter. Chat Twitter pro Israel. Ini pro Israel banget saudara ya, kayak Twitter ya saudara ya. Dia setuju dengan Yerusalem itu nggak dipecah, nggak dibagi dua, tapi dikembalikan semua ke Israel saudara ya, intinya saudara ya. Dia sama dengan Donald Trump sama saudara. Ya. Nah, ya. Ya, jadi ya. Wah, nyatanya pemilu semua ya, susah nyarinya ya. Tapi dia pro Israel banget saudara ya. Dia pro Israel dan dia ingin Yerusalem tidak dibagi dua dengan Palestina, tetapi cuma satu Yerusalem punyanya Israel ya saudara.
Sebentar ya. Saya tadi ada mau kasih foto. Screenshot. Wah, hilang saudara ya. Jadi, aduh hilang saudara ya screenshotnya saya ya. Sebentar saudara ya. Bentar ya. Waduh, saya ada mau tunjukkan bahwa Inggris ya, Inggris pun sekarang ya marah saudara ya. Inggris pun marah dan mungkin ini ya. Bukan. Oke, saudara ya. Tidak ketemu ya, bentar. Habis nantilah, nggak ketemu ya saudara ya. Jadi Inggris itu marah sekali saudara ya. Inggris, Jerman itu ada di dalam satu ini ya, dalam satu berita itu mereka marah sehingga mereka bilang apa saudara? Cukup, sudah cukup. Ini sudah saatnya kita ambil alih. Sehingga saudara apa yang terjadi saudara seluruh dunia ya dengan kejadian kemarin protes Islam itu marah saudara ya. Dan Islam ini akan dihentikan. Ini bukan masalah Islamofobia, tetapi ini adalah sudah dia bilang namanya sudah melewati batas saudara ya. Dia bilang melewati batas. Apa yang dilakukan oleh orang-orang para pendemo ini sudah melewati batas, intinya begitu saudara ya. Dan mereka sekarang sudah nggak takut ya. Tadinya mereka takut ngomong tentang Islam, mereka sekarang udah nggak takut lagi. Dan ingat, Pegida ini belum bergerak saudara. Pegida ini adalah organisasi anti-Islam ya. Belum bergerak saudara ya. Kalau sudah bergerak ngeri saudara. Sebentar ya, saya jadi penasaran ya. Mesti tak cari saudara. Itu nggak ketemu ya saudara ya. Benar ya, nggak ketemu. Nanti sambil ngomong ya, kita cari saudara ya. Wah, serem ya saudara ya. Makin hari makin ngeri kondisinya. Nah, kalau Hamas sudah tamat saudara ya. Semua ya. Ini sambil gencatan senjata dibomin satu-satu itu ya. Tunnel-tunnelnya itu ya. Sudah tamat ya kalau Gaza saudara. Nih. Nah. Nah ini ada mulai jalan. Nah ini ya, mau tukar Sandra ya saudara ya. A concrete idea on how to Di West Bank ya, di gerbangnya itu ya saudara ya. Well, Alex Hogan is live. 12 Thailand, warga Thailand ya. 12 warga Thailand, mana ini saudara ya. 12 warga Thailand dilepaskan sama 13 orang Israel saudara ya. Jadi ada 25 ya. Ada 25 yang dilepas saudara ya. Yang orang warga Thailand yang disandera itu ada 50 saudara ya, dan saudara ya. Ada 50 orang Thailand. Ngeri ya. The Schneider Children's Medical Center, that is near Tel Aviv. This is where the women, the children released who have spent more than 40 days now in captivity in somewhat unknown conditions. We can imagine, of course, and some government officials have referred to underground dungeons, for instance. So very tough circumstances these hostages have certainly suffered. With their families, their loved ones. Again, it's been nearly 7 weeks. I've talked with a lot of families in my time out here about how traumatic this has been. This has been a nightmare for those who are here wondering every single day what their loved ones have likely been through in the last 7 weeks. Of course, when we're talking about what these hostages have lived through and the physical conditions that they likely are in, I talked with that Egypt's mediation efforts have reportedly yielded the release of an extra 12 hostages. These are Thai nationals. So we know in the
October 7th attacks when Hamas came here to Egypt, not only killing about 1,200 people, as on top of all of these hostages that were taken, we saw a lot of the hotels here international. So there's likely a lot of negotiations being. Ya, jadi ada 25 ya, lepas saudara ya. Today we have a very special episode. I have a very special guest with us tonight. You might recognize him. His name is Jonathan Conriquez, Lieutenant. Is the opportunity to bring some of the hostages home, some of the most vulnerable and sensitive hostages back home, women and children. And that is probably what guided the Israeli government when they voted on it and decided to accept the terms or negotiate the terms and accept them and now facilitate this deal. I can assure you that we, the IDF, together with all of the defense establishment, are fully committed to getting all of our hostages back home, whatever it takes. If it can be done through deals and diplomacy and negotiations, fine. Ya, saudara ya. Jadi prioritasnya buat anak-anak, saudara ya. Kenapa akhirnya mereka menyetujui gencatan senjata? Karena prioritasnya buat anak-anak, supaya anak-anak dilepas dulu. Ya. Wah, saudara ya. Jahat sekali nih Hamas ini, saudara ya. Dengan segala macam, licik sekali, saudara ya. Licik. Lalu orang Islamnya dengan bangga ya, saudara ya. Dengan bangganya ya orang-orang Islam ini ya. Saudara, kalau Anda menonton, kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.